Hovor. René Blažek CrossFit Open Workout 21.1, category 40-44, non-equipment, without equipment. So, dobre, tak čísla vyvolená. It's 10 inches. Dobre? Okay. And the tape for the strašne peklo. Tak poď. Mama? Nie, ešte tu. Dobre? Poď. Krič mi. 3. Nedá to je ruka. To je jedna ruka. Poď ruky. Aj tu. Dobre, naspäť. 4. Poď.
Pozor. Chodź jeszcze jeden. Tu chcesz spać. Hej, sranda. Dobra, następ. Mamy na ruki. 6. 60. 60. Czas? 5 minut, 8, 9. Szampan nie odje? 9 wołą. O, 10 wołą. Dobra, fajnie. Dobra. 1. Dobra. Okej. 2. Dobre. 3. Okej. 4. Dobre. 5. Okej. 6. Jeszcze 3. Ano. Okej. 7. 7. Jeszcze 2. Chodź ruki. Dobre. 8. Chodź ostatni. Ruku. Tu drugą, tak. Dobra, 9. 90.
Robíme po 30, hej? OK. Môžeme. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Čas? Zase 30? Hej. 9, 11. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5. Ešte 15, hej? Ideme? Możesz, ty wiesz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 wolką. 10, 15? 30. 15 wolną. Teraz jest do końca, hej? Dobre? Jeden máme. Ťažký som dol. Hej, ale ja ti hovorím, ti Moja zadne. hlava povolí, posluchaj. Dobre. OK. 2. Tri. Ruky. 4. 11:46 čas. Poď. 5. Nehovorím nič. 6. Však dobre to bolo. Ale musíš. Dobre. Ja to neviem. Oči na to hreje. Poď ešte. Dobre. Tak nie. Dobre. Poď znova. Poha. 2 minúty. Ešte ruku hodinkovú. Ruky, dobre. Poď. 7. Minúta a pol.
Ešte dozadu, ešte. Aj druhú, dobre. Super. 8. Poď minútka, necelá. Poď jeden, dáme. Poď ruky, dobre? Super. Nemal si Do ruky. píče. Hej, viem. Poď ešte ten jeden daj, poď. Pol minúty máš. Poď ruky, ešte tam tú druhú. Mám. Dobre. Tak ja som myslela, že má byť trošku za čiarou. Poď. 9. 15 sekúnd. 10. Poď dotlač, poď. Poď. 5. 4. Ruky. Super. Super. 10 si ich máš. Môžem vypnúť? Či to vyplo? Dobre.